Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond, les marionnettistes sont comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Castelet. Bonjour Eva Moskvina qui va faire l'interprète et l'entretien va être en russe parce que c'est une langue commune. Bonjour Ulan Asambiek, bonjour Almat Amangildey et bonjour Araylum Bayir Biekava. Bonjour. Здравствуйте. 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 Nous sommes ici à la cour du spectateur et on remercie la cour du spectateur de nous prêter la salle pour faire l'entretien. Мы находимся в месте, которое называется «Двор зрителя», и спасибо «Курдый спектатор», и мы благодарим эту организацию, что нам предоставили комнату для съемок. On est sur une chaîne d'entretien qui s'intéresse aux arts de la marionnette sous toutes ses formes et pour l'instant on a fait une quinzaine d'entretiens avec des personnes issues de la marionnette en France, mais aussi on a eu des Chinois et des Russes et des... oui, c'est ça, je pense. Voilà. Quinzième pendant le festival Oui. Cette année? У нас издание, интернет-издание, которое пишет и рассказывает и делает интервью с театрами марионеток по всему миру. И в этом году на фестивале «Авиньон» мы сделали 15 интервью с разными театрами со всего мира. Не только из Франции, но также из Китая, и из Бразилии. И вот с вами сегодня. Et j'ai oublié les Belges, pardon. С бельгийцами еще забыли. Vous êtes ici avec un spectacle qui s'appelle Roméo et Juliette et vous venez du Kazakhstan. Ça c'est pour le... Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement chacun? Вы приехали сюда со спектаклем, который называется «Ромео и Джульетта». Вы приехали из Казахстана. Вы можете, пожалуйста, коротко представить свою роль в этом турне? Ну, то есть, какую роль вы выполняете? Добрый день. Меня зовут Алмат Амангельдей. Являюсь директором Государственного театра кукол города Алматы. Мы из Республики Казахстан. Мы впервые получили приглашение, приехали в этом году на этот отличный фестиваль. Здравствуйте, bonjour, je m'appelle Almat Amalgildi, je suis directeur du théâtre de marionnettes de l'État de Kazakhstan et nous sommes heureuses d'avoir venu ici en Avignon pour cet magnifique festival. Добрый день, меня зовут Улан Асанбек, я являюсь артистом этого Государственного театра кукол и играю в этом спектакле «Ромео». Bonjour, je m'appelle Ulan Asambek, je suis comédien dans les troupes de ce théâtre de marionnettes de l'État de Kazakhstan et je joue le rôle principal de Roméo dans ce spectacle. Қайырлы күн, менің есімім Арайлым Байырбекова, мен Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының әртісімін. Мен Ромео и Джульеттада Джульеттаның күтушісін сомдаймын. Добрый день, меня зовут Арайлым Байырбекова, я являюсь артистом этого театра и играю в спектакле «Ромео и Джульетта» няню. Bonjour, je m'appelle Ranim Bayırmbekova et je suis aussi comédienne de ce théâtre de l'État de Kazakhstan de marionnettes et je joue dans notre spectacle le rôle de Nani. Peut-être on peut commencer par la formation. Quelle est votre formation, à vous, le directeur? Господин директор, вы можете рассказать о вашем образовании, то есть
Какое образование привело вас в эту профессию? Я являюсь экономистом, юристом. Работал во многих сферах государственной службы. Вот, где-то 5 лет назад поступило такое предложение возглавлять вот этот театр. Ну, сейчас, в данный момент, являюсь менеджером такого театра. Par ma formation, je suis Économiste et juriste. économiste et juriste et j'ai beaucoup travaillé en tant que fonctionnaire avec l'État et ça fait 5 ans j'ai reçu cette proposition de devenir la tête de ce théâtre qui est aussi théâtre qui est supporté par l'État et je l'ai accepté. Et maintenant je gère ce théâtre en tant que manager. Когда проводили конкурс на вакантную должность директора, там было 6 кандидатов, 5 человек от театральные деятели были, и я как экономист другой. И в конце комиссия выбрала меня как менеджера на ужин. On a eu les concours entre 6 personnes pour cette poste et les 5 dernières, les 5 autres étaient dans le domaine du théâtre et moi, j'étais pas dans le domaine du théâtre, mais j'étais déjà les managers. Donc j'ai connu les mondes d'économie, les côtés juridiques. Donc l'État m'a choisi pour devenir vraiment manager efficace pour ce théâtre. Et vous deux, vous avez fait une école de théâtre, de marionnettes, avant d'être embauché par le théâtre? А вы, двое артистов, у вас образование именно актеров марионетистов или какое у вас образование? Так, у меня образование театральное. Я закончил на профессии актер драматеатра. Но работать устроился уже во 2-м курсе, потому что проходил кастинг на роль Ромео в этом же спектакле. И вот когда я учился еще на театральном факультете, я устроился на работу в этот театр. J'ai formé en tant que comédien dramatique et donc j'ai commencé à travailler depuis mon 2e année de l'école parce que j'ai passé les castings pour les rôles de Roméo, notamment dans ce spectacle et j'ai été choisie. Et donc depuis là, j'ai continué à travailler et de jouer ce rôle de Roméo. Et toi? Мен де өнер академиясын бітірдім. Қуыршақ бөлімін бітіріп, Алматы мемлекеттік қуыршақ театрына жұмысқа тұрдым. Қазір 16 жылдай уже стажым. Она тоже закончила Казахскую национальную академию искусств в отделе кукольного театра. И вот после окончания устроилась в кукольный театр в этот же, и уже с тех пор работает уже как 16 лет. J'ai fini l'Académie nationale d'art de Kazakhstan et le département de marionnettes et donc c'était mon premier poste, mon premier travail et je suis dans ce théâtre déjà 16 ans. Combien il y a d'employés dans le théâtre? C'est une question pour le... Сколько работников штат? Pour Almat. Ouais. В нашем штате работает 120 человек. Nous avons 120 personnes qui est embauchées par le théâtre. Из них там 35 человек творческие артисты, там остальные цеха наши, которые изготавливают куклы, бутафорные цеха, реквизитные цеха и основном состав. Да, число артистов составляет около 40. Donc nous avons 35-40 personnes de comédiens et les autres c'est les départements de marionnettes qui produit les marionnettes qui produit les décorations, butaphorie et tout ça. Donc, ce qui concerne autour des jeux d'acteurs.
Et le administratif, combien d'administratifs dans le théâtre? А в администрации 10 человек. 10 personnes qui s'occupent d'administration du théâtre. 10 sur 120. Oh oui, administration. Mhm. Donc 35-40 c'est comédiens, 10 c'est administration, et les autres c'est les gens qui, oui, à la main, qui travaillent. Технический состав. Technique, les personnes techniques. Les productions du théâtre, est-ce que vous jouez dans la ville principale ou est-ce que vous jouez dans tout le Kazakhstan? Vos productions ou que dans votre théâtre? А как работа ваша строится? Вы делаете спектакли в театре и играете только на вашей сцене, или вы путешествуете со спектаклями в другие города Казахстана? То есть как вы их производите и как вы их показываете? Например, у нас имеется художественный совет, мы приглашаем режиссеров, прям обсуждается именно художественный совет, и вот это выбирается драматурги, которые нам свои пьесы дают же. Потом мы отсюда художественный совет выбирает именно какую, и мы поэтому приглашаем режиссеров. Они ставят у нас в театре спектакли, но у нас и выездная группа есть, и стационарная группа есть. И даже в театре играем, в школах, садиках, потом в городах других гастролируем. И вот на международных фестивалях тоже участвуем. Donc nous avons les réunions d'art qui décident les futurs programmes et donc c'est certaines personnes qui choisissent les mettre en scène qui va faire les nouvelles créations et après ça on a l'équipe qui joue sur scène et on a aussi l'équipe qui est mobile donc on joue beaucoup dans les autres villes et même on joue beaucoup dans les écoles. Combien de représentations par an le théâtre fait? А сколько у вас Non, pas que dans l'école, partout. Oui. Oui, pardon. За год. Каждый год мы постановку делаем где-то новые 5-6 спектаклей в год. А вообще по репертуаре 60, где-то около 60 спектаклей идут в год. Ну, которые мониторим, и которые не актуальны уже потихоньку выбывают, вместо них новые. Это по спросу зрителей. Он спрашивает именно, сколько спектаклей мы ставим в год? Да. Oui, je vais dire. 1500 спектаклей в год. Mais c'est... Окей. Новые спектакли? 5-6 новые постановки. Я сейчас ему все это расскажу. Это показы, 1500 новых спектаклей, 5-6. Donc nous avons 1500 présentations pendant l'année et 90 000 de spectateurs pendant l'année. Nous avons à peu près 60 spectacles en cours pendant l'année et chacun on produit 5-6 nouveaux spectacles et on regarde lesquels spectacles ne fonctionnent plus, donc on les retire de les programmes et on les remplace avec une nouvelle création. Est-ce qu'il y a d'autres théâtres de marionnettes au Kazakhstan? Et si oui, combien? Есть ли другие театры марионеток в Казахстане? Если есть, то сколько? Государственные театры в Казахстане 8 штук, общих где-то около 20 штук, частные, вместе с частными. Кукольные. Так много? Oui, nous avons 8 théâtres de l'État. Региональные театры, 8 государственных. Qui sont supportés par le gouvernement, par le ministère de la Culture. Et les autres aussi, nous avons les théâtres privés, à peu près 20 théâtres privés aussi marionnettes. Et quand vous êtes employé, vous deux par le théâtre, le niveau de vie d'un employé dans un théâtre, c'est le niveau de vie moyen ou c'est en dessous ou c'est au-dessus? Et par rapport à un salaire moyen, est-ce qu'un artiste de théâtre, il est payé moins ou il est payé plus? Par rapport de qui? Au moyen. Они спрашивают про уровень жизни артиста в целом в Казахстане, если он такой же, как средний уровень жизни, если он ниже или выше, чем вот средний по стране.
Сейчас в данное время, если по статистике говорить, там выше среднего. Сейчас артисты хорошо зарабатывают, государство в этом хорошо помогает. Вот эти все наши зарубежные фестивали, международные гастроли, все полностью поддерживает государство. И в плане каждый квартал у нас увеличивается зарплата, у нас это бонусы хорошие от этих постановок, это от своих доходов. Сейчас именно, если так выражаться, выше среднего. Oui, les comédiens assez bien supportés par l'État puisqu'on augmente les salaires chaque 3 mois pendant l'année. Et nous, par exemple, notre tournée ici, elle était totalement 100% supportée par les gouvernements. Et on voyage vraiment beaucoup en tournée et nous sommes toujours supportés par l'État. Donc c'est vrai que les dernières années, l'État supporte beaucoup l'art et notre théâtre plus précisément. Au niveau des tournées internationales, est-ce que vous allez à l'étranger? Est-ce que vous allez dans les pays voisins, en Chine, en Russie, ou vous restez là en France? Est-ce que vous tournez beaucoup dans le monde? Если говорить про ваши путешествия, ваши турне зарубежные, куда вы ездите в основном? Это Центральная Азия, русскоязычные страны или вообще по всему миру? Расскажите. Сейчас в последние годы тенденция уже мы на европейские страны. Раньше было вот это СНГ, потом вот это Турция, Китай, вот это, в общем, Азия. Сейчас последние 4-5 лет уже на Франции. Последние годы были вот в Канаде, в Болгарии, в Турции, в России, в основном, в Беларуси, там, В Грузии. Грузии. C'est vrai qu'avant, on a voyagé surtout dans les régions d'Asie centrale et dans les régions ex-soviétiques, russophones, mais les dernières 4-5 ans, on a vraiment commencé à beaucoup voyager autour du monde. On était en Canada où les spectacles ont gagné les prix, les meilleurs spectacles pour les festivals, aussi en Bulgarie, en Turquie, en Géorgie. Et oui, c'est vrai qu'on voyage beaucoup en Russie aussi et en Biélorussie parce que c'est les cultures qui sont proches. Et est-ce que c'est grâce à toi que vous vous êtes ouvert sur le monde ou c'est d'autres paramètres? Если это благодаря вам, театр начал так много путешествовать и выезжать, или из-за каких-то других причин открылся миру? До меня был руководитель, мой наставник Талгат Изаналиев. Мы вместе пришли в один день, он директором, я заместителем директора. И вот начался с этого момента другое это открыли на весь мир, вот это театральный вот это. Я уже 3-й год возглавляю и продолжаю дело своего наставника. Вот это последние 7-8 лет уже мы полностью объездили несколько стран. Les directeurs du théâtre précédent, Talgat Azanaliyev et Sinaliyev, c'est en fait avec lui, on a commencé beaucoup d'ouvrir les théâtres pour le monde entier et ça a commencé 7-8 ans. Et maintenant, moi, je suis sur cette poste 3 ans déjà et oui, c'est vrai que avec nous, quand nous sommes réunis dans les théâtres, on a vraiment ouvert une nouvelle époque dans la vie du théâtre. Вот это, когда мы пришли в 2016 году, только считался кукольный театр как бы детским театром. Мы там открыли устав, вот эти наши документы учредительные. Там нигде не было написано, что можем только детские спектакли ставить. Мы хотели вот этот стереотип снять и начали уже всяких режиссеров ставить спектакли для взрослых, для этого молодежи. Там уже мировые классики, спектакли, шекспировские спектакли, все. И аудитория тоже на 3-4 раза увеличилась. Зрители наши. И доход, и зрители.
Donc, nous avons commencé à travailler sur ça en 2016 et on s'est demandé pourquoi il y a un stéréotype que marionnette c'est que pour les enfants. Nous avons ouvert les documents officiels et on a trouvé aucune trace que c'est que pour les enfants. Et donc nous avons compris qu'il faut les faire vraiment pour les adultes. Donc on a vraiment changé les points de vue sur tous les programmes. On a commencé à inviter les metteurs en scène qui sont capables de faire les spectacles pour les adultes, pour les adolescents, pour le jeune public. Et on a commencé à travailler sur les classiques mondiaux comme Shakespeare et tout ça. Et donc, pendant plusieurs années, les spectateurs, le nombre de spectateurs a augmenté jusqu'à 4 fois et aussi les revenus du théâtre augmenté jusqu'à 4 fois. Пришли к выводу, что менеджер должен быть финансистом. Et donc, comme ça, avec mon poste et ma personnalité, j'ai prouvé que les bons managers, il doit être un financiste, pas vraiment personne du monde créatif. De voir cette Oui, c'est très mindset, impressionnant. oui, Mm. économique, oui. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu de formation. Peut-être d'abord avec toi, je ne veux pas... Araylem. La formation, tu as dit que tu avais fait une formation marionnette. Combien de temps ça durait la formation? Ты сказала, что училась на актрису театра кукол, кукольного театра. Сколько длилось обучение? 4 года. 4 ans. Ça durait 4 ans. Et combien de marionnettistes sont formés chaque année? А сколько вообще артистов выпускается каждый год в Казахстане? Артистов марионеток театра кукол. Это 20. 12-13 адам Это бар. 20. Где-то от 12 до 20 максимум выпускаются именно студенты театра марионеток. Chaque année, entre 12 et 20 comédiens du théâtre marionnette obtiennent le diplôme en Kazakhstan. Donc, c'est par les départements de marionnettes dans les académies d'art. Et il y a combien d'habitants au Kazakhstan? А какое количество жителей в Казахстане вообще? Общее количество жителей в Казахстане составляет более 20 миллионов. Les habitants du Kazakhstan, c'est plus que 20 millions. Другие нелер бар дейді оқу орындары одан басқа да Кстати, да, это выпускаются в год именно в городе Алматы от 12 до 20. город Алматының ішінде жүргенов қана такие Да. Есть еще другие вузы, колледжи, где есть тоже театральное течение и профессия кукольного театра. Ну, если в общее количество так посчитать, я думаю, где-то будет максимум 50-60 выпускников кукольного театра. По республике. Mais je vous avais dit jusqu'à 20 personnes par an, c'est juste dans les Almaty, dans notre académie d'art, mais il y a aussi les autres formations, les écoles, et donc on peut dire en gros dans les républiques du Kazakhstan, c'est jusqu'à 60 personnes par an, les acteurs marionnettes. Et toi, tu as fait juste acteur, pas marionnette? Aussi, ou la même formation? Ты не учился на кукольника, да, только драматический. Oui, il est formé que comédien dramatique, pas marionnette. Très bien. Et quand vous étudiez la marionnette, est-ce que vous étudiez la marionnette traditionnelle? Et c'est quoi les techniques que vous utilisez? Quelles techniques? Вы когда учились на актера марионет кукольного театра, какую технику вы изучали? Традиционную или... Quelle technique? Какую технику? La gaine, le fil? Ростовой қуыршақ, планшетті қуыршақ, содан кейін тростевой қуыршақ,
Традиционный Да. русский, Comme- Видов comme- кукол comme Это ça. было перчаточная, очень перчатка. Si, si. М. Перчатка курша. много. Какие видов кукол, там было и больше, ну, несколько видов техники тоже. Какие традиционных, так и чужестранных каких-то. On a pris beaucoup de techniques avec plusieurs marionnettes différentes. Et les marionnettes oui, avec les mains, alors, les marionnettes en grand, je sais pas, les Géantes. Géantes, exactement. Et donc, parce on a étudié tous les types de marionnettes qui existent dans le monde, pas que traditionnelles. Oui, oui. Le, la formation de comédien, d'acteur, c'est complet dans le spectacle, c'est impressionnant. Vous utilisez plusieurs techniques, le combat. Est-ce que comment s'organise une formation d'un acteur? Вы в спектакле используете очень много разных техник, и бой сценический, и другие техники. Pardon, la question, comment? Comment s'organise la formation? C'est 4 ans aussi? Donc, объясните, как ваше образование выглядело? То есть вы это все изучали, и что конкретно изучали? И сколько лет вы учились? Там, где я учился, в Академии искусств, на профессии, вот у нас в факультете артиста драматеатра, у нас были несколько спецпредметов. Это такие как сценическое движение, сценическая речь, сценический бой, фехтование, хореография. Вот это все составляет как бы основу театрального искусства у нас. Я тоже, j'ai étudié aussi 4 ans et on a appris toutes les techniques qui correspondent au jeu d'acteur sur la scène, c'est les mouvements sur la scène, c'est les paroles sur la scène, c'est les combats, les batailles sur la scène, chorégraphie et beaucoup autres. Je peux dire que en fait c'est le système soviétique de formation d'acteurs qui consistait par tous les moyens pour former les corps de comédiens. Est-ce que dans les écoles que vous avez là-bas, il y a des intervenants étrangers qui viennent donner des cours, ou alors est-ce que c'est uniquement des gens qui viennent du Kazakhstan? Есть ли в ваших школах, где вы учились, в ваших университетах, иностранные педагоги? Или это только казахстанские педагоги вам преподавали? Преподавали, да, только казахстанские преподаватели, которые являются театральными деятелями, у которых уже есть стаж огромный. И У нас есть мобильность. есть мобильность, когда наших преподавателей отправляют в другие страны, а из других стран отправляют к нам. И Также со студентов. La plupart de nos professeurs sont kazakhs, avec beaucoup d'expérience, mais aussi on a les programmes de mobilité, c'est-à-dire que nos étudiants et nos professeurs viennent à l'étranger pour apprendre, pour échange culturel et professionnel, et aussi en même temps on accueille les comédiens étrangers et aussi les enseignants étrangers pendant ce programme de mobilité internationale. On va parler un peu du spectacle Roméo et Juliette. Combien de temps vous avez fait de répétition pour faire ce spectacle? Я сейчас хочу поговорить немного именно про ваш спектакль «Ромео и Джульетта». Сколько времени у вас заняли репетиции? Қанша уақытта қойылды? бір ай ғой, бір ай. Репетиции и вот постановка, когда только-только ставили этот спектакль, общее время репетиции заняло месяц. Les préparations du spectacle pris un mois. Et le spectacle était déjà écrit et la metteuse en scène vous a dit quoi faire? Ou alors est-ce qu'il y a un travail aussi avec la metteuse en scène au plateau?
C'est difficile comme question peut-être. Спектакль уже был написан, и было четко сказано в сценарии, что делать на сцене, или это была некая импровизация и Инсценировка. поиск на сцене, и вам режиссер с вами работал и говорил вам, что делать, то есть вместе с вами искал. Да, это так и есть, потому что режиссер, когда ставил, у нее не было таких уже поставленных мизансцен, она вместе с артистами все собирала по кусочкам. Инсценировку Да. сама делала. Сама делала инсценировку. Но вот хотел дополнить то, что мы здесь играем, это не полная версия нашего спектакля, потому что сам спектакль у нас длится 1,5 часа, как я ранее уже говорил. И нам пришлось сократить несколько сцен, некоторые действия на сцене для того, чтобы вместиться Ложится в сон. здешний регламент фестиваля. Oui, notre metteuse en scène, elle a beaucoup travaillé avec nous sur les plateaux, donc c'était pas du tout prévu les mises en scène strictes. Donc elle a cherché avec nous les formes. Et donc je veux aussi dire que le spectacle originaire, ça dure plus qu'1 heure et demie. Et pour Avignon, on a dû le diminuer jusqu'à 40 minutes. Parce que c'était les demandes du théâtre du festival. C'est une version réduite. Oui, donc on a dû retirer plusieurs scènes. J'ai une question par rapport à la marionnette. Est-ce que tu peux donner, pour toi, qu'est-ce que c'est la marionnette? Вопрос про марионеток. Что для тебя означает вообще кукла-марионетка? Кукла-марионетка. Я совершенно не... Ушах. Это очень хорошо. Мен жаңағы характерін беру, сол қоршақ арқылы әрбір қозғалысты, сол қоршақтың жаңағы табиғатын Прямой эфир. марионетканы жан-жақты ашу. Марионетка қуыршақ туралы айтқан отыр ма осылай? Иә, қуыршақ. Жалпы саған қуыршақ деген не? Сіз қуыршақ әртіс ретінде қуыршақ деген сіз үшін не? Қуыршақ деген мен үшін өнер. Бұл қуыршақты ойнай алатын әртістер бар, ойнай алмайтын әртістер бар. Қуыршаққа жан бітіру, Олар өзің айтады. мінез құлқын. Кукла для нее, начнем с того, что она сказала изначально. Кто-то умеет водить куклы, кто-то не умеет. Для нее самое важное в работе с куклой — это воодушевлять невоодушевленное. Давать такое дыхание самой кукле и характер какой-нибудь. Чтобы зрители, дети. Да, для того, чтобы кукла ожила. Сендіре білу. Donc d'abord, je veux dire que c'est pas tout le monde qui sait comment dirige les poupées, les marionnettes. Donc, et pour moi, c'est le côté plus important, c'est que je les fais être vivants, je les fais respirer et elle bouge, elle vit grâce à moi et je les donne l'âme. Et les spectateurs les recevront. Создание новой жизни. Donc j'ai créé les nouvelles vies et c'est magique. Est-ce que, on va parler un peu d'esthétique, est-ce que en allant ailleurs, en allant dans d'autres pays, vous avez remarqué des différences avec votre apprentissage et votre façon de faire des spectacles, et est-ce que ça vous a nourri? Если говорить про эстетическую составляющую театра и спектакля, вот вы много последние годы ездите на фестивали. Кажется ли вам, что ваш театр отличается от театров других стран? И обогащает ли вас опыт, когда вы имеете возможность смотреть спектакли международные в других странах? Конечно, да, обогащает. Психология, Я думаю, да, у нас есть отличие, потому что так как мы являемся
казахстанским театром кукол. У нас есть своя культура, которую мы тоже на сцене проявляем, показываем. Менталитет. Свой менталитет, своя манера говора. Все это отличает нас от других стран и от других театров, даже от самих театров Казахстана. Ah oui, bien sûr, cet échange étranger nous nourrit, nous enrichit beaucoup. Et c'est vrai que nous sommes différents, puisque nous sommes les Kazakhs, donc on a notre propre culture, notre propre mentalité et les façons de parler aussi. Et même, je peux dire que notre théâtre il est différent d'autres théâtres du Kazakhstan aussi. Et alors, comment vous définiriez votre esthétique à vous? Qu'est-ce qui fait la particularité de votre théâtre ou oui. Как вы можете объяснить вашу особенность эстетическую? Что вас делает отличными от других театров? Разные жанры, жанровая разность. Например, бізде и кішкентай балалар, и бөбелер, 3 жастан да асқан, 6 жас, 7 жас возрастной категориялар. Разный жанрлар, например, бізде драмада бар, жаңағы неде бар, фантасмагорияда бар, кукольный жанрда бар. Яғни біз экспериментке көбірек мән береміз, экспериментке көп барамыз. Самого спектакля бар эксперимент. Первое отличие – это разновидность жанров в нашем театре, потому что у нас есть как и для детей, так и для взрослых, как и комедии, трагедии, драмы, познавательные спектакли для маленьких детей. Да. Notre différence, peut-être, c'est le fait qu'on vraiment on mélange les genres différents. Comme vous avez noté déjà dans les Roméo et Juliette, on mélange plusieurs genres et c'est ce qui nous a fait différent d'autres théâtres. On fait beaucoup d'expériments, expérimentation avec les nouveaux formes, nouveaux genres. Et on mélange comédie, tragédie et on utilise aussi, on a le but de former notre spectateur, de l'éduquer. Donc, c'est aussi les parties de notre travail. Et au niveau du rapport avec les politiques, est-ce qu'ils soutiennent ça ou il faut lutter pour défendre l'expérimentation? Est-ce que les politiques ils acceptent le fait d'aller expérimenter? С точки зрения государства, испытываете ли вы какое-то давление именно в том смысле, чтобы не делать эксперименты? То есть легко ли делать эксперименты и находить какие-то новые формы? То есть не встречали ли вы сопротивление, например, когда поняли, что театр кукол, марионеток может быть театром для взрослых? Aussi le fait que ça passe de jeune public à tout public. Est-ce que c'est Да, вот этот опять, да, сказала, вот этот как раз момент не был ли сложным? Вот это последние 5 лет мы вот это говорим же, новые эксперименты вводим. Со стороны государства не было такого. Со стороны театральной организации, со стороны театральных союзов никакого ограничения не было. Там никакое, именно когда экспериментальные спектакли делаем, никак там именно политические никакие вопросы не показываем. Ну, основное, сильно не показываем. Ну, из-за этого, наверное, не было никакого давления, только поддержка. Но on était bien soutenu par les gouvernements, puisque nos expériments, ils ont donné beaucoup de bons résultats. Mais aussi, il faut dire aussi que nos spectacles ne sont pas politiquement engagés. C'est plutôt neutral au niveau politique, donc on n'a aucune tension de la part des gouvernements, des politiques. Mais on a eu beaucoup de soutien les dernières années, c'est vrai. Est-ce que le public qui vient au théâtre, il est vraiment tout public ou est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes, plus de... Comment il est fait le public au Kazakhstan et est-ce que c'est réservé au public des élites intellectuelles ou est-ce que c'est aussi très populaire?
Можете описать ваших зрителей? Они какие? Больше женщин, мужчин? Какого возраста и какого социального слоя, так сказать? То есть это простые люди или это интеллектуалы из больших городов? Вот плюс-минус можете писать вашу публику? Смотря от каждого спектакля зависит, у нас каждому прям указывается название спектакля и прям возрастная категория. И в основном по нему как базируются вот наши зрители. Ну, есть зрители, там, например, вот мировые классики, да, Ромео и Джульетта, Макбет. Там в основном возрастная категория это свыше 30, между 50, так. Например, у нас основной зритель дети, школьники. Там с 3 лет, начиная с детского садика и выше, смотря на направление спектакля. Ça dépend beaucoup des spectacles, plus précisément. Dans chaque spectacle, on mentionne les limites de l'âge. Et donc, on a beaucoup des enfants, des adolescents. Et aussi, il y a en partie des spectateurs entre 30 и 50 ans. В основном люди среднего класса. И- У нас социальное государство, и государство в основном датируется театр полностью государственным. Из-за этого самые низкие цены стоят. Et c'est les classes moyennes, mais c'est très affordable pour tous les gens, tous les peuples, puisque comme théâtre est soutenu par l'État, on a les prix pour les billets, les tickets sont très symboliques. Donc В прошлом году самым высший был, это зрители 90 тысяч зрителей. За год. les dernières années, on a eu 90 spectateurs pendant l'année. Est-ce que dans le futur, il voit plus de public ou est-ce qu'il a atteint le plafond? Est-ce que c'est la courbe exponentielle ou c'est... Вы думаете, что может быть больше 90 или это как бы максимум рекорд? На этот год поставили 95 тысяч зрителей. Ну, в основном мы, как я же говорил, социальное государство в основном. И мы постоянно работаем с неправительственными тоже организацией, там вот это все инвалиды, вот это незрячие, вот это, в основном такими. И то тоже по этому в основном где-то 10-15% благотворительных ставим. Cette année, on a choisi les buts 95 000 de spectateurs pendant l'année. Et aussi, c'est important de dire que comme nous avons notre pays, c'est un pays social, donc on a beaucoup, notre secteur, par exemple, du théâtre, il est beaucoup supporté avec l'argent gouvernemental et aussi on donne 10-15% pour les spectateurs inclusifs, donc les spectateurs avec mobilité réduite et tout ça. Donc pour eux, c'est presque gratuit pour venir voir nos créations. В прошлом году был один день, там, который день, за один день играли 11 спектаклей. Это был какой-то праздник или почему? Это прям такие заявки просто. От школы то прям уже пришлось играть. Мы разделяемся на 3 группы. У нас большой зал, маленький зал и выездная группа. 3 состава играют. День 11-12 спектаклей даже было. По заявкам. Вот это от школ, детсадов. On a eu une journée récemment qu'on a joué pendant une journée 11 ou 12 spectacles. Parce que nous avons les 3 salles et aussi on a eu plusieurs équipes mobiles qui sont jouées dehors du théâtre. Когда 5 лет назад пришли, там было год 30 тысяч зрителей, мы подняли это на 3 раза. Oui. Pour vous donner les références, quand nous sommes venus travailler dans le théâtre, c'était au maximum 30 000 par an. Et on a augmenté ce nombre jusqu'à 90 000 par an. J'aimerais qu'on parle un peu de
des liens que vous pouvez avoir entre tous les théâtres de marionnettes du Kazakhstan et si vous avez des liens aussi avec les théâtres de marionnettes en Russie ou dans les pays voisins. Est-ce que vous avez une organisation? Est-ce que vous parlez? Мгм. А какие у вас связи с другими театрами марионеток в Казахстане и с театрами марионеток в соседних странах, таких как Россия и, может быть, Китай, и вообще вокруг мира? Может быть, у вас есть какие-то союзы с другими театрами марионеток? А у нас вообще существует в Казахстане союз театральных деятелей, но это общий театральный, где там туда входит 60 театров, именно кукольных театров нет, но я же говорил, там 8 театров казахстанских, но именно, например, наш театр каждый год проводит международный фестиваль театров кукол. Это каждый в октябре, в конце октября, и там мы встречаемся, и за год мы где-то на 7-8 международных фестивалей ездим. И вот это все, это как вот каждый фестиваль нам площадка для обмена опытом, для знакомств. Возможность. Nous avons les unions de artistes, unions de théâtrales, mais c'est pas que théâtral, союз театральных деятелей. Mais c'est union théâtrale, c'est comme syndicat en France, qui réunit tous les théâtres de Kazakhstan. Et aussi, on a beaucoup voyagé, on voyage beaucoup, donc on construit les liens comme aujourd'hui, comme maintenant. 7-8 ans par an, on voyage dans un festival dehors au Kazakhstan. Et aussi, on a notre propre festival international à fin octobre. Это кукольный? Международный кукольный фестиваль. Третий год, как я начал возглавлять театр, мы сразу первый год уже начали делать вот это. Фестиваль. Каждым годом прибавляются страны, география расширяется. В этом году тоже приглашаем вас. Donc, nous avons, quand je suis venue travailler dans le théâtre, ça fait 3 ans, donc on a commencé à faire cet événement, festival international de théâtre marionnette. Donc, on accueille les gens, enfin, chaque année, fin octobre, vous êtes très chaleureusement bienvenus pour nous joindre fin octobre. В прошлом году из 11 стран участвовали около 150 деятелей театрально-кукольного искусства. Les dernières années, on a eu 11 pays et 150 personnes du théâtral et professionnels qui sont venus pour notre festival. Est-ce que le Kazakhstan, c'est un pays touristique et est-ce qu'il y a un lien entre le théâtre et le tourisme ou pas du tout? Если Казахстан туристическая страна, то есть открытая для туризма, есть ли какие-то связи между театрами в Казахстане и туризмом? Да, у нас имеются меморандумы с нашими ассоциациями туризма, вот это именно турфирмами. В летнее время, когда вот эта школа везде закрывается, наша основа, мы работаем с этими туристическими компаниями. Oui, c'est vrai, nous avons l'accord avec les ministères du tourisme et pendant l'été, quand les enfants sont en vacances, on travaille beaucoup avec les institutions touristiques. Меморандум имеется с ассоциацией туризма и туристическими компаниями. И по этому меморандуму они приводят нам летние и годичные. Зрители? On a l'accord avec les compagnies touristiques pour donc obtenir les spectateurs qui viennent nous voir pendant l'été. Et on peut parler encore un peu du spectacle. Est-ce que ce spectacle, vous l'aviez joué beaucoup avant de venir là? Ça fait depuis combien de temps qu'il existe? Как долго существует спектакль «Ромео и Джульетта» и много ли вы его играли до того, как приехать в Ливию? «Ромео и Джульетта» ставили в 2018 году, уже 5 лет на нашей сцене. И мы год играем около 10-15 раз. Но это по запросу тоже зрителей.
Le spectacle existe depuis 2018 et on joue jusqu'à 15 fois par an, mais ça dépend des demandes des spectateurs. Вот, с 2018 года, как только поставили этот спектакль, у нас именно вот «Ромео и Джульетта», этот же спектакль идет лидирующим по количеству фестивалей международных. Гран-при. И этот же спектакль является лауреатом нескольких международных фестивалей. Et ce spectacle, c'est arrivé qu'on les joue vraiment beaucoup à l'étranger pendant les festivals. Elle était beaucoup invitée par les festivals et gagnait beaucoup de prix, de grands prix autour du monde, ce spectacle plus précisément. J'avais une question sur Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où vous jouez plus de spectacles ou c'est à peu près pareil sur toute l'année? Есть ли какой-то период в году, когда вы больше играете, или примерно с одинаковой интенсивностью в течение года? В течение года каждый месяц вот именно вот один спектакль, где-то месяц-два раза. Это по всему погодить. Это определенные спектакли, которые вот, в неделю ставятся по 2 раза. Например, наш спектакль стабильно ставится раз, ну, в год 10-15 раз, как уже говорил директор. Это получается в месяц только 1 раз. 1-2 раза. А По есть- запросу, тоже по заявке. Да, Если опять вот, же. например, один колледж обратится вот это именно по просьбе. Основные это «Ромео и Джульетта» у нас, как считается, фестивальным спектаклем. Мы именно выносим на международные фестивали. А именно у нас кассовые детские спектакли. Но у нас бывают постоянно заявки и спрос вот со стороны колледжей, университетов именно на наш этот спектакль. On joue 1-2 spectacles par semaine. Et aussi, on peut dire que c'est la même intensité pendant l'année, c'est juste ça dépend des spectateurs qui viennent. Et aussi, mais on peut jouer plus si on a les demandes additionnelles par des écoles ou des associations qui nous demandent de jouer plus. Et si on voit qu'il y a des demandes des spectateurs qui veulent voir plus. Et Roméo et Juliette était créé comme un spectacle pour les festivals. Donc on savait déjà que ça sera demandé par les festivals parce que c'est sujet international. Мы, если в год ставим 5-6 спектаклей, именно 5 кассовые для детей ставим и 1 фестивальный ставим. Pendant une année, on fait 5-6 spectacles et parmi ces 5-6, il y a toujours un spectacle pour les festivals, donc plus spectacle d'art, mais aussi, et les autres, on compte sur les gens spectateurs donc pour amener les moyens pour être bien ou efficace au niveau commercial, parce que les gens spectateurs viennent pour voir marionnettes. Est-ce qu'il y a des compagnies de marionnettes indépendantes ou est-ce que c'est que les théâtres d'État? Est-ce qu'il y a aussi des indépendants? Есть независимые театральные компании, какие-то или театры? В Казахстане в целом, да, очень много как и независимых театров, так и частных, так и государственных. Вот, например, в Авиньон сюда на фестиваль приехали театр «Артишок», может быть, вы знаете. Театр «Артишок» является у нас независимым театром. Вот таких театров у нас есть несколько. Среди марионеток есть частные? Среди марионеток есть частные театры. Вот, как ранее уже директор говорил, если в стране 20 театров, кукольных театров, то 8 из них это государственные, а все остальные это являются частными, nезависимыми или же экспериментальными театрами. Oui, on a les théâtres indépendants dans notre pays. Si on parle de marionnettes, comme nous avons déjà dit, il y a 20 théâtres de marionnettes dans les républiques du Kazakhstan et que 8 théâtres sont supportés par le gouvernement, les restes sont indépendants, expérimentaux. Très bien. Eh ben, on arrive vers la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en général ou à la France? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Мы подходим к концу нашего интервью. Может быть, вы хотите что-то добавить, что-то общее, или сказать что-то про Францию, или пожелать что-то? В общем, вам слово. Нам очень понравился вот этот фестиваль, Авиньонский фестиваль. Мы рады, что играем на этой площадке. Вообще, Франция такая страна, вот это настоящую демократию видим. Люди спокойные. В общем, желаем лучше только народу Франции. Спасибо за такой теплый прием. Nous sommes très heureux de venir en Avignon, de jouer ici sur cette scène mythique, et aussi on aime beaucoup les peuples de la République française, et c'est vraiment un pays démocratique où tout est libre d'expression, et ça nous inspire beaucoup, et aussi on souhaite le meilleur pour votre peuple français, de la France. Tu veux dire quelque chose? Сознайтесь. Не высоцкий. Маған да өте қатты ұнады Avignon Off фестивалі. Тек қана тағы да келуді бізге бұйырсын. Мне очень понравился фестиваль Off Avignon, и желаю, чтобы мы еще раз сюда вернулись. J'ai beaucoup adoré le festival Off, Avignon Off, et je souhaite de revenir encore pour jouer ici. Да, опять же, я тоже согласен. Мне очень понравился фестиваль, формат фестиваля такой очень необычный. В нашей, для нас это опыт, потому что у нас этот же спектакль не подходит для того, чтобы играть несколько дней подряд. Это у нас очень такой спектакль, отнимающий энергию. Поэтому это для нас очень большой опыт. Да, даже эксперимент, можно сказать. И этим нам очень понравилось. Сам город очень красивый, люди гостеприимные. Я желаю только процветания стране вашей, вашим городам, и чтобы было больше таких международных фестивалей, куда можно приехать. Pour nous tous, c'est vraiment un challenge, parce que on n'a jamais joué chaque jour, et ce spectacle, il n'est pas vraiment fait pour jouer chaque jour, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et donc pour nous, c'est vraiment une expérience sur notre corps, comment un corps va supporter ce rythme. Donc on est en train de comprendre comment ça marche pour nous, mais on adorait cette forme du festival. On n'a jamais vu ça avant, sur le festival où nous sommes invités. Donc pour nous, c'est vraiment une expérience incroyable, et je souhaite le meilleur pour votre bel peuple. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je peux dire que pour moi aussi, c'est une grande expérience pour faire monter les théâtres qui n'est pas connu en France, pour trouver les moyens et les stratégies pour les faire monter aux spectateurs, pour en parler, pour trouver les moyens de parler dans les médias et sur la rue ou avec les spectateurs, comment s'approcher les spectateurs français. Et je suis très heureuse que je pense que nous avons réussi de vous faire voir cette belle création. Eh bien, Almat Aman Gildei, Ulan Asambiek, Arailem Bahir Biekava et Eva Moskvina, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond, les mariés
programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça.